السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم معي مجددا على قناة مون فرونسي. سيكون هذا الفيديو تابع لسلسلة تعلم القراءة الصحيحة للغة الفرنسية عن طريق القصص والنصوص. ستكون هذه مقالة تتحدث عن 3 عادات للحفاظ على صحة جيدة. إذن لنبدأ على بركة الله. Allez, c'est parti. 3 habitudes simples pour rester en bonne santé. 3 habitudes 3 عادات simple بسيطة pour rester en bonne santé للبقاء بصحة جيدة. إذن هذا هو عنوان هذا النص أو هذه المقالة. La santé, الصحة n'est pas qu'une affaire de chance. La santé, الصحة n'est pas qu'une affaire. هي ليست إلا قضية أو مسألة حظ. Une affaire de chance. Pour rester en bonne santé. للبقاء في صحة جيدة. Pour rester en bonne santé. Il faut apprendre. يجب تعلم. Il faut apprendre à inclure. إدراج يجب تعلم إدراج inclure à inclure بمعنى إدراج quelques bonnes habitudes quelques بعض bonnes habitudes بعض العادات الجيدة bonnes habitudes à son mode de vie إلى طريقة الحياة mode de vie هي طريقة الحياة à son mode de vie. هنا son لا نعني بها يعني طريقة حياته هو يعني لا نتكلم عن شخص لكن نتكلم en général بطريقة عامة à son mode de vie بمعنى في طريقة الحياة. Comme le dit كما يقول comme le dit l'adage كما يقول كما تقول القولة l'adage هي القولة mieux vaut prévenir que guérir. هذه القولة بمعنى الوقاية خير من العلاج. Mieux vaut prévenir que guérir. Dans cet article, في هذا المقال, nous vous proposons. نحن نقترح عليكم. Nous vous proposons 3 habitudes 3 عادات simple بسيطة pour rester en bonne santé للبقاء في صحة جيدة. إذن سنبدأ بالعادة الأولى. La première habitude c'est adopter une alimentation équilibrée. Adopter بمعنى تبني أو اعتماد. هنا le verbe à l'infinitif يلعب دور يعني الاسم هنا لا نعني به يتبنى أو يعتمد لكن تبني أو اعتماد. Adopter. Une alimentation تغذية. Une alimentation équilibrée متوازنة. اعتماد تغذية متوازنة. هذه هي العادة الأولى. Vous l'entendez أنتم تسمعونه. Vous l'entendez بمعنى أنتم تسمعونه probablement partout بمعنى محتملا أو من المحتمل partout في كل مكان بمعنى أنتم تسمعونه في كل مكان. ما هو هذا الكلام manger équilibré manger équilibré بمعنى كلوا بتوازن. Et c'est pour une bonne raison. وهذا لسبب وجيه. Et c'est pour une bonne raison. Votre alimentation تغذيتكم est un véritable pilier. Est un véritable بمعنى est un véritable pilier بمعنى ركن حقيقي. Pilier هو الركن. Un véritable
pilier بمعنى ركن حقيقي de votre santé لصحتكم. Elle est liée هي مرتبطة elle est liée directement مباشرة avec مع le fonctionnement global الاشتغال الكلي le fonctionnement global بمعنى le fonctionnement global بمعنى الأداء العام le fonctionnement global de votre organisme لبنيتكم de votre organisme بنيتكم أو مجموع الأعضاء l'organisme نعني به البنية أو مجموعة الأعضاء مجموع الأعضاء l'aspect الشكل l'aspect de votre peau يعني شكل بشرتكم vos capacités cérébrales بمعنى قدراتكم العقلية vos capacités قدراتكم cérébrales العقلية la santé الصحة de vos ongles صحة أظافركم de vos dents صحة أسنانكم de vos cheveux وشعركم etc. إلى آخره. هنا ملاحظة فقط هنا نقول vos dents vos cheveux vos ongles حينما نتحدث عن اسم جمع يعني pluriel ongles dents cheveux أسنان أظافر. أما هنا بالنسبة لهذه الجملة لدينا votre organisme لدينا organisme c'est un nom singulier يعني organisme بنية لذلك قلنا votre هذا بالنسبة لقاعدة بالنسبة لمن لا يعرفها. Une alimentation équilibrée تغذية متوازنة vous apporte تجلب لكم apporter بمعنى يجلب vous apporte tous les nutriments كل المغذيات dans التي هنا dans بمعنى التي dans votre corps التي جسمكم a besoin dans votre corps a besoin التي يحتاجها جسمكم au quotidien يوميا أو بشكل يومي au quotidien. Et qui dit ومن يقول équilibré ومن يقول متوازنة dit يقول adapté et sans excès adapté بمعنى متأقلمة أو متكيفة et sans excès وبدون إفراط. Et qui dit équilibré من يقول متوازنة يقول dit adapté et sans excès متأقلمة وبدون إفراط. trop manger كثرة الأكل et donc aussi à éviter وكثرة الأكل أيضا هي يعني التجنب à éviter التجنب. العادة الثانية la deuxième habitude bouger au quotidien التحرك بشكل يومي أو يوميا bouger au quotidien كما رأيتم هنا أيضا لدينا bouger le verbe à l'infinitif نعني به التحرك. le mouvement est probablement le mouvement الحركة est probablement من المحتمل un des piliers واحدة من الأركان un des piliers واحدة من الأركان de la santé واحدة من أركان الصحة les plus sous-estimés الأكثر إهمالا les plus sous-estimés أو يعني sous-estimés بمعنى مهملة أو يقلل
مقلل من شأنها sous-estimé les plus sous-estimés الأكثر إهمالا lorsqu'on nous parle de bouger عندما نتكلم عن التحرك on pense tout de suite au sport بمعنى نفكر بسرعة في الرياضة on pense tout de suite au sport à la pratique يعني في la pratique يعني في الممارسة à la pratique في ممارسة d'une activité physique d'une activité نشاط جسمي physique bien défini يعني محدد بشكل جيد il est aussi très commun أيضا من الشائع il est aussi très commun من الشائع d'associer بمعنى ربط d'associer le sport ربط الرياضة à un moyen ربط الرياضة بوسيلة de perdre du poids بوسيلة لفقدان الوزن de perdre du poids mais لكن c'est bien plus que ça mais c'est bien plus que ça لكنها أكثر من ذلك عذرا على التأخير وعلى طريقة التسجيل لأنني أول مرة أسجل بهذه الطريقة bouger يعني التحرك bouger c'est tout d'abord أولا bouger هي أولا c'est tout d'abord utiliser استعمال votre corps utiliser votre corps استعمال جسمكم pour vous déplacer من أجل التنقل le verbe se déplacer يتنقل c'est pour cela من أجل هذا c'est pour cela qu'il a été conçu بمعنى نتحدث هنا عن الجسم c'est pour cela qu'il a été conçu يعني من أجل هذا هو يعني صمم le verbe concevoir بمعنى صمم هنا لدينا الفعل مبني للمجهول a été conçu votre corps جسمكم est doté بمعنى زود votre corps est doté de muscles زود بالعضلات dans cet unique but لهذا الغرض الوحيد أو لهذا الهدف الوحيد dans cet unique but الهدف الوحيد ne pas vous en servir ألا تخدمه أو ألا تستعمله في هذا ne pas vous en servir ألا تستعملونه في هذا en servir بمعنى ألا تستعملونه في هذا بمعنى الحركة c'est aller à l'encontre بمعنى الذهاب ضد à l'encontre de votre nature même يعني الذهاب ضد طبيعتكم نفسها aujourd'hui اليوم aujourd'hui la sédentarité بمعنى نمط الحياة الغير مستقر fréquence faible تردد ضعيف أو تردد منخفض voire nul بمعنى إلى حد الصفر voire nul de déplacement للتنقل تردد ضعيف إلى غاية الصفر بالنسبة للتنقل يعني قلة التنقل est un véritable fléau هو
آفة حقيقية. فليون هي آفة. فليون est un véritable fléau. هي آفة حقيقية. Elle est notamment هي خاصة elle est notamment responsable. هي خاصة مسؤولة de l'incroyable augmentation بمعنى الزيادة أو الارتفاع الغير معقول. des maux de dos يعني لأوجاع الظهر. comme مثل le mal au bas du dos مثل آلام أسفل الظهر. le mal au bas du dos. et autres atteintes physiques وإصابات جسمية أخرى. et autres atteintes physiques. votre corps جسدكم أو جسمكم votre corps devient incapable. جسمكم devient incapable بمعنى يصبح غير قادر. incapable de bouger على التحرك correctement بشكل صحيح. correctement et se fige peu à peu. et se fige بمعنى يتحجر peu à peu شيئا فشيئا. نمر إلى العادة الثالثة la troisième habitude. bien dormir. النوم الجيد. ça y est vous mangez équilibré بمعنى ça y est vous mangez équilibré بمعنى أنتم تأكلون الآن أنتم تأكلون أكلا متوازنا. vous mangez équilibré تأكلون بتوازن. vous bougez quotidien. vous bougez quotidien أنتم تتحركون بشكل يومي. mais sans un sommeil de qualité لكن بدون نوم جيد. de qualité بمعنى من نوع جيد. ça ne durera pas longtemps. ça ne durera pas bien longtemps. هذا لن يستمر طويلا. le sommeil النوم est primordial. le sommeil est primordial بمعنى النوم شيء أساسي. il permet يسمح à votre corps de se réparer. يسمح لجسمكم بإعادة التشغيل. de réparer. de recharger ses batteries بمعنى بإعادة شحن البطارية. de recharger ses batteries بإعادة شحن بطارياته. et votre cerveau et à votre cerveau d'analyser ويسمح لدماغكم cerveau votre cerveau d'analyser بالتحليل. de classer toutes les informations بترتيب جميع المعلومات. toutes les informations qu'il a stocké التي خزنها au cours de la journée يعني خلال اليوم طيلة اليوم. sans un sommeil de qualité بدون نوم يعني جيد votre corps va fatiguer جسمكم سيصبح يعني سيتعب. va fatiguer. vous augmentez les risques أنتم يعني ترفعون أخطار. vous augmentez les risques de vous blesser بأن تصيبوا أنفسكم. de vous blesser et votre cerveau va opérer ودماغكم votre cerveau va opérer سيعمل comme s'il avait quelques vers dans le nez
سيعمل كأنه لديه بعض الزجاج داخل الأنف. Enfin, dans les neurones بمعنى يعني في الخلايا العصبية. Les neurones هي الخلايا العصبية. Enfin, vous avez compris l'idée. Enfin, vous avez compris l'idée. يعني بالنهاية لقد فهمتم الفكرة. Chaque personne, كل شخص a un besoin de sommeil. لديه حاجة لنوم. Un besoin de sommeil différent. لديه حاجة لنوم مختلف. Essayez, حاولوا. Essayez de trouver votre rythme. حاولوا أن تجدوا إيقاعكم. Le rythme هو الإيقاع. يعني إيقاع النوم الخاص بكم. L'objectif, الهدف, est de vous lever le matin sans être fatigué. يعني الهدف هو أن تقوموا في الصباح sans être fatigué. بدون أن تكونوا متعبين. À vous de jouer. À vous de jouer بمعنى حان دوركم الآن أو دوركم الآن. À vous de jouer. Appliquez dès maintenant يعني طبقوا من الآن. Appliquez dès maintenant ces 3 habitudes هذه ال3 عادات البسيطة simple pour rester en bonne santé لكي تبقوا في صحة جيدة.